бародарҷонои ма инами амаки ки дар пеши ман мебинед бародарҷоно мазаш нест бародаро ба номи аллоҳ то инамиҷа равомам қатиш дига дилам тоқат накард ман худам гуфтамаш чӣ дурӯғ гуфтам амак биё мо наворат кунем. Салому алейкум бародарои азиз, ина дар қафои ма мебинед инами пурраи калона мебинед ай Москва ай Московский области тамом инамуди чиза мегиран миёра бародаро ина ма намурда нишонтондо ма аввал то охира дидем инами ҳозир ай тамоми шаҳр ноҳияи Озбекистон бор омадаги айда ай тамоми ҷо ҳастай инҷа мефурӯрем миёям борошуна мегирам ай худи Москва ана Московский области мегирам миёра мақсад наиҷада ай тамоми ҷо пуёбай ҳамадони фархор фар надорад тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистон мақсад миёям чизошуна мегирам ина бародаро далшиша бо тамошо кунед провардесан ман иҷа рақамоша мемонам оли монтаж карда рақамоша мемонам муроҷиат кунед бародаро ҳамаи номерошонда муроҷиат кунед ҳанаи мошин барои доставкашай дидем бародаро ина фоточае ки мебинед барои доставкашай бародаро набошае амак телефон надора намедона ихтали видео кунӣ сума ҷамъ кунӣ ин чизора намефаҳма ҳеҷ ка надора ки нигаш кунад дар ҳамиҷа ман худам ҳамин чиза гуфтам чӣ дурӯғ гуфтам гуфтам биё ма картаи худаш надора карта ма картаи худма мемонам картаи худма мебарем личенит мекунем тиёқи нав мехарем рагашта хушрӯ наметавонад тиёқ дар корад чӣ меган асо дар корад худам гуфтам мегирам ачки шикастаи уҷа ачки навад мегирем ҳамаша мекунем мебарем ба мисали ҳамин районда ноҳияи ҳамадонида ховд мекунем агар сум хушрӯтар ҷамъ шавад шаҳри душанбе мебарем уна видео яке лангария тамошо кардем бародарҷоно будем ки ами падари яке лангария бародаро ами амакие ки мебинем падари яке лангария падари яке рустама вақте ки мо майда будем ман кӯдаки амака мешиносам вақте мо майда будем оила ё бисёр оилаи бигем сарҷамъ оилаи хуб буд хайр худо медонем проблемаи зиндагӣ қатӣ бигем ҷидо шудан се бача қатӣ ду духтар қатӣ очашон монду яка худаш иҷа тоқаон мақсад барои ҳамин бародарҷоно ай ҳар як шумо ман хоҳиш мекунам майли қадараш дар чанд қай кӯмак кардем накардем илтимосон мекунем як борига имози пеши ошхонам месавдам ай ошхонам ами амака дидам вақте ҳамин гапа гуфтам бовар мекунем то ҳамҷара гиря карда дилам ҳоли реши ира любой кас бина дилаш тоқат намекунад агар ҳар яки мо яксомонӣ партоем ман бовар дорам сумаш ҷамъ мешавад бигем ки суми калон дар кор неста просто хича тоқа мебарем личени мекунем ягон асо мегиремаш я айнакш мегирем тамом инами қачезда ба ягон моҳа продукташа барои ки худаш надора одаме ки кор куна ира бихӯрона ямака аллоҳ ку амакҷон ягон чиз гуфтанӣ ҳастем барои бародарое ки шуморо тамошо мекунанд ку баландтар бигӯед ки микрофонмона наёвардем ку ягон чи гуфтанӣ ҳам бародарора ку ягон одамое ки хайр мекунанд амода ягон дуо метенама ки ҳар як одаме ки хайр мекунанд صاف کنم تنز کنم آباد شو کنم سر پر کنم باید که بخیرم یه آدمان نیاز کنم صاف کنم آدم برم دیگه بی کنم گیره نکنم همش خوب شود گیره نکنین امک انشالله که همش خوب میشود انشالله برادرایی که خیر میکنن بسیار انشالله که مبلغ هم میپرتوین ایرا بگم برادر جانم من دروغ نه راست هم میگم که من در نمرای مگافون کارت دیشنبه سیتی برای خودم داشتم نه که واویلونم در شدگی موزی در اون کارت واویلون می نه جمع مونم نمرو را دیشنبه سیتی برادرایی را بگم امی کارت خودم در جمع میکنم برای که هر یک دیرم ای امک
بگم که ما فریب کنم اگر اومد در زهره این را خطون میدونم برادرها برای که برادرای مهاجر ما میدونم حالشون که چی در تاجیکستان کار میکنن چی در بیرون تاجیکستان فعل نداره کدام دولت ما مهاجر کگیم میدونم عذاب شد برای همین برادر جناب به طرف نباشین کدامی که خیر کردن نمیتونیم بگیت لایک مون امی اوجه پن بشه آدم خیر میکردی میبینه انشاءالله اگر خیر کردن نتونیم خواهش میکنم برادرها اوجه دیگه در دل ما توقت نکرد شما را نمیدونم من دیگه نتونستم این حالی اما کبینه خطونه در جای امی حس کنه التماس یا یا لایک بمون که امی ویدیو ما پن شود یا یا کامنتاری امی کامنتاری شما در جای میتونه که ویدیو را پن کنه یا کامنتاری احساس کرد یا بگی با دیگه یارو دوستاتون بگین پدلیت کنه که او تماشا کنن شاید که شما هم پدلیت کردن شما سبب میشه سومی همه تستر در بین ما باور دارم در بین 2-3 روز سومیش جمع میشه ما را میبره با تا آخر نشان میتیم که میدونیم که من هر یک بیمار تا آخر نوشم در برشم نشان تون میتم خطیشم هر یک بیمار میبریم ان شاء الله لیچین میکنیم اساس هم میخریم عینکش چی میکنیم همش با شما در نشان میتیم در پناه الله باشین برادر در کجای هستین الله نگهبانتون باشن ان شاء الله همه دعاتون داد خداوند ای همه بلا دورتون میکنه برادر جون باقی در پناه الله باشین یا برگه خواهش میکنم برادرها همه که دیگه سن یک دستگیری کنین ای برای الله فقط خدا نگهبانتون باشه سلام علیکم برادر جانای ما هر یک نفری که همین ویدیوی همه که دیدین من میدونم اولی جا آدمای پیدا میشوند که میگه که خش تباروشون چکو میکنن یاردمش کنن یا اکا و دودروش چکو میکنن یاردم کنن خطون برادرها میدونین که حوزی هر کس عروبه زندگی خچه هیله هر کس خچه پیش میبره میکشه برای همین برادر جانو کدومیت خیر کردنیه نه برای الله بکنین خیر کنه کدومیت کردنی نیستین خواهش میکنم گپای قبه پست بلند ننویستونین برادرها ای سببی که تلفنمون بگیم که بیستون آور میکنیم منتاج میکنیم ای صوبی پامیتش بیستوری بعد وقتی کامera دا بگیم غم موندودک نه که ای لوچ کردیم با همون حال شمنی بگیم نوار منا کردیم بعد اومیم تلفن با توزه کردیم پامیت چپر شده بود تست پامیت میگوش خب برادر جانو بای میگم تون که خواهش میکنم هر کس هر چیز نگه ای امک در خونه خودش توقعی در یه خونه خودش توقعی انا همونا میگیم سوم جمع کنیم خونه شد تعمیر کنیم خیلی گب نی فقط همی از سومی جمع کنیم که مقصد لیچینش کنیم من خودم میبرمش برنیسته برای که خودش با پای خودش رفته نمیتونه تا آخره انشاءالله که خیلی همی هم قشلوقیم من ده همه کارو ما میمونم ای پای همی همک میشم با میگم فقط ای برای خدا نیم یک دوام بته انشاءالله هموش مده بسته خدا را شکر من خودم دست پا دارم همه چی میشوه فقط میگم که من در پیش شما دروغ میگم ها میدونم اول نفر پیدا میشوه که میگه ته حرام خوری ای مرا الله بدونه این همیش مده کفایه شهر نیستم من دولجی نیستم در پیش هر یک آدمی که کامنتاری بعد می نویسونه من وظیفه دار نیستم که هر یکی آدم قسم خورده بیستم اگر من حرام بخورم یه روز نه یه روز خداوند مرا نشان میده ایره خطون میدونین ایره هر یک مسلمان میدونه که یک بار حرام میخوری 2 بار یا 3 بار یه روز نه یه روز خداوند میزند برای همین الحمدلله ما مسلمانم ما در پلی حرام در کار نیست ما با میگم چند قسم 1 میلیون جمع نمیشه همین چند قسم جمع شوه کارتای خودم دای گفته بودم باینه تکرارا میگم کارتای خودم موندم و ویلونم در کارتای کم برادرو برای که امک دستم جمع شوه من میبرمش بالنیسا اگر سوم خشوتر جمع شوه خودم میگیرم میبرم دوشنبه استقلال اونا دیدن که 2 هفته زیاد قطعه کلنگری بده میبرمش استقلال انشاءالله اگر خدا راضی باشه اگر سوم جمع شوه اگر سوم کمتر جمع شوه همین بالنیسا رایون میبریم لیچینش کنن خب اساسشانی میخریم چه خیلی وعده کردم عینک نوش میگیریم بر از میری چشمش خب بعد پروداکتش میگیریم یکه با میگم که خودش توق از زندگی که است خواهش میکنم که شما هم بفهمید کدومت کمک کردنین یگون گپی لیشن نگفته کمک تا بکن خودش هم انشاءالله که اومد ماه شریف رمضان اختون میدونین این خودش یک صدقه به حد
калон ҳисоб мешава иншоалло. бароям бародарҷоно кадомит хайр карден хайр кунен, кадомит наметонен видеоро паҳн кунен. ман ҳамун видео яке лангари халқи савхоз дастгирӣ кард паҳн кард. боварӣ дорам ки ишамни ҳами хел дастгирӣ мекунад иншоалло. бигем ки тезтар сумаш ҷамъ мешава. бо ма ҳар якеро навор мекунам ки балеса бурдумаш ё не, чизоша харидам ё не, чӣ хеле ки яке лангаришона то охир қатиш бидем. иншоалло кӯшиш мекунем ки ҳами амакамни то охира да бараш бошем. ман хоҳиш мекунам ай ҳар як шумо хоҳиш мекунам бетараф набошем бародарҷоново. ай ҳамат хоҳиш мекунам бародарҷоно, шумо ҳам бифаҳмед. ин рӯзи дар сари амакай ки медона пага дар сари ма ота чӣ меояд. барои ҳамин хоҳиш мекунам гапҳои безеб нагем бародаро. бо мегӯм дар як сомони ки ма чӣ мекунам ҷавобгӯём. продуктаи чандмоҳае ки мешава мисол чандқайнаиш мешава боз сумни дар дистиш метем. гуфти гапҳо ки ма барои худо мекунам ҳамин кора. бигзор чизе шава нашава аллоҳ худаш ма барои худо ҳамин кора мекунам. ки ма вақти ҳамин амака дидам ростига медонам худаш то қай дар хона. касе нест ки авқотша кунад, касе нест ки продукташа кор кунад ва ира нигаҳу бин кунад. рост ма дидам ҳар як мусалмон медонем ки раҳм дорад. ира худтон медонем. ма вақте дидам ҳамин чиза тоқат накардам. рости гап да. ман худам гуфтам амак инам хеле чиз ҳастае ки бародарои хайрхоҳи ордамат мекунанд. тон ҳамин хонаша гиря кагер ҳамин гапа гуфтам. барое ки вақт шида ку и амак умуман эҳтиёҷ ба ягон кас надоштак. ин рӯз нигаҳ кунед чиз чияд. хуб гап дарози бад нашава бародаро. бо хоҳиш мекунам гапҳои безеб нанависонен. кадоми хайр мекунад аллоҳ хайрша ба миллион мубаддал бигардона. яке ки хайр кагия ё 10 хайр кагия ҳамура дар номаи амолиш ба миллион баробар карда бинависона. омади моҳи шарифи рамазона иншоалло хайротон қабул мешава иншоалло. дар паноҳи аллоҳ бошем бародаро. дар ҳар як ҷой ҳастен, чи дар тоҷикистонен, чи берунаи тоҷикистонен, ҳаматон зиндаву хонаобод бошед. дар паноҳи аллоҳ бошем бародарҷоно. салому алайкум бародарҷонои ма. бахшиш 2 дақиқа вақтона мегирам бародарҷоно. ана як акамон дар Туркия қарор дорам. ман 2 сол қатъиям як ака кор кардагиам. ин акаро ман мешиносам. ин ака ами Туркия тамоми чиз фарқ надорад. либосай, хӯрокай, даже аппаратҳое ки барои шикатур кардан шикатурчик меган аппаратҳо ҳастай. ҳамин чизоро ҳам тамоми намуди таҷҳизот, либосай, хӯрокай тамоми чиза ба тоҷикистон, россия, қазоқистон кадом давлати набоша ай Туркия доставка мекунад. ин ака дар Туркия қарор дорад. оз ма WhatsApp, Telegram, канали YouTube ҳамаи чизша мемонам. илтимос бародаро бидурен каналша як дастгирӣ кунен, обуна шен дар каналаш. дар комментарияш ай номи бобоҷон салом бирасонем бародарҷоно.